qulqullichi Phaawulos gara kiristaanota warra Ibrootaatti kan barreesserraa boqonnaa 11 lakkoofsa 6 eegalleeti Waaqayyoon keenya nu barsiisa. Ani dhaabbadheen isin teessani Waaqayyo akka nu barsiisu eeyyama isaa fedhasaa jaalala isaa nuuf haa ta'u. Barsiisaan eenyudha? Hunda raawwatu han raawwatu eenyudha? Ana malee tasumayyuu waa tokko hojjechuu hin dandeessani jedhe Ramadaan Alamin. Kanaaf gara sagalee isaatti deemna. Anaaf garbicha isaa kanan ta'eef afaan ittiin dubbadhuu fi ciitii isaa isiniif ijoollettan isaa gurra ittiin dhageessanii fi laphee ittiin akka Liidiyaa qayyabattani Waaqayyoon keenya nuuf haa kennu. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 6 akkas jedha. እንዲህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ያለ እምነት ከቶ እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም ይላል። አመንታ መሌ ተሱመዩ Waaqayyoon gammachiisuu hin dandeessani jedha. Amantaa malee Waaqayyoon gammachiisuu hin dandeessani. ያለ እምነት ከቶ እግዚአብሔርን ደስ ልታሰኙ አትችሉ። ስለ ቃሉ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ወገኖች ቅዱሳን ጻድቃን ቅዱሳን ሰማዕታት እግዚአብሔርን ደስ ያሰኙት በእምነታቸው ነው። ስራቸው በዓለም ከዘላለም እስከ ዘላለም እየበራ እየደመቀ እየሞቀ እንዲኖር በእነሱ እግዚአብሔርም እንዲመሰገን የሆነው በእምነታቸው ጽኑዓን ስለሆኑ ነው። በእምነታቸው እግዚአብሔርን ስላስደሰቱ ነው። ቁልቁሎን hojiin isaanii addunyaa irratti akka biiftuu kan ife akka warqee kan calaqqise Waaqayyo isaanii kan galatoome hojiin isaanii gaarii kan ta'e amantaadhaan Waaqayyoon waan gammachiisaniifidha. Guyyaa irraa abbaa keenya Abuna Habte Maariyaam abbaa keenya Abuna Takla Hayimaanoot wareegamaa Giyoorgis qulqullittii Arseemaa Kiristoos Samraa kanneen kan isaan kabaju manni amantaa maqaa isaaniitiin kan hojjetamuufi Waaqayyoon amantaadhaan waan gammachiisaniifidha. Taadiyaa kiristaanonni jaarraa 21ffaa keessa jirru memmeen keenya maal fakkaata? Akkas jedha mul'ata Yohaannis irratti yookiin ho'aa hin taane yookiin qorraa hin taane afaan koo keessaa si tufuufi jedha Waaqayyo. በራዕየ ዮሐንስ ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል ወገኖቼ፣ ወይ ሞቃት ወይ በራድ አልሆናችሁ ለብታ ሆናችኋልና ካፌ ልተፋችሁ ነው ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ካፉ ከመተፋት እግዚአብሔር ይሰውረን። አባንሳ ኬሳ ቱፈሙራ Waaqayyo nu አበራሩ ሀራ ኡኒ ኤሰ ጅራ ገለም ጅራ Waaqayyoon amantaadhaan akka abbootii keenya abbaa Abuna Habte Maariyaam akka abbaa Takleefaa gammachiifneerra moo yookiin qorrineerra moo yookiin ho'ineerra moo yookiin nabii taanee jirra? Mee wantoota sadan kana keessaa ufaa madaallu tokko isaatiin ho'aa taaneerra taanaani Urudha ani fakkeenya hafuura qulqulluuti. Hojii Waaqayyo jaalatudha. Hojii Waaqayyo itti gammadudha. Qorraa taaneerra taanaan immoo ciruma isaayyuu
ሀዋቀዮ ተውኒብኔ አንዲና ታኔራ ሀረኑይ ለቢታኔት ዋቀዮን ኢኔራ ሙዲዳ ገዲ ጣዖቲቲ ሙዲዳ ወልታ በተቲ ነቹራ ከናፍ ክርስቲያንኒ የራማ ገነ ቆርማኒ ሄዱ እንጅራ ወንቲ ጃንላሉ ወንቲ ጉራን ነገኙ ወንቲ ለቤናን ያኑ ወንቶ ተደኑቱ ጅራ ቆርማኒ መናመንታ ዱረቲ ዱባ ቱሬ ኬሳ ተኤራ ሀራ ቆርማኒሳ ኬሳ ተኤራ ከቤቴ ይጀምራል እንዳለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የትንቢቱ ቃል ይፈጸም ዘንድ ግድ ስለሆነ ሰገሌኒ ዋቀዮ ድርቀ መሃራ ወቱራ ከናፊ ማሌግነ ኡኑራ ከነገሙ የራማ ገነ ጪሱ ነቲ ክርስቲያንን ልንተኛ አይገባም ነው ገና ስለማይታየው ነገር ተረድቶ እግዚአብሔርን እየፈራ ቤተሰቦቹን ለማዳን መርከብን በእምነት አዘጋጀ። 120 ዘመን የንስሐ ዘመን ተሰጥቷቸው ነበረ። እነሱ ግን 100ውን ዘመን ጨፍረን ደንሰን በልተን ጠጥተን ተዝናንተን 20ውን ዘመን ንስሐ እንገባለን ብለው ጠብቀው ፕሮግራም አወጥተው ነበረ። እግዚአብሔር የሰጣቸውን ፕሮግራም ትተው የራሳቸውን ፕሮግራም አወጡ። ያም ሳይደርስ በንፉር ውሃ ጠፉ። ያ በእምነት የጸናው ነው። ሕገ እግዚአብሔርን የጠበቀ ነው። ከ8 ቤተሰቦቹ ጋር ልድን ችሏል። ክርስቲያኖች ሲሆን ለሀገራችን ሲሆን ለሃይማኖታችን ለቤተ ክርስቲያናችን ሳይሆን ሲቀር ለቤተሰባችን ያም ባይሆን ለራሳችን እንኳን ከዚህ ጥፋት ዓለም እንድን ይገባል። ክርስቲያኖች ኖህ አደጃፊ የራብ ሴራ ዋቀዮ የጌ አመንታ ሰትችማ ዋንቴፍ ነሞኒ አዱኛ ረጅረን መርቲ በዲ ቢሻኒቲን ወይ ተበደኒ ኖህ አደጃፊ የራብ ሴራ ዋቀዮ የጌ ማቲ ሰወጅኒኒ በውደንደራ ሐረመሜ ኑይ ኦቶቴ ብየ ኬኛ ዮተውባቴ መናመንታ ኬኛ በመንታ ኬኛ ዮሰነሳውባቴ ማቲ ኬኛ ዮሰነተውባት መታ ኬኛ ባሱዳፍ ቆቆፍኔራ ክርስቲያኖን ታሬን ሙስና ለኢትዮጵያ ታሬን ሙስና ለቤተ ክርስቲያን ታሬን ሙስና ለሕዝበ ክርስቲያን እግዚአብሔር ሆይ የሀገራችንን የኢትዮጵያን ጥፋት የቤተ ክርስቲያኖችንን መቃጠል መጥፋት የሕዝበ ክርስቲያንን መሰልን መታረድ አታሳየን። እናልቅስ ክርስቲያኖች ለእግዚአብሔር እንዘን። አሁን ወቅቱ ጾም ነው። ፍቅር የለንም፣ ሰላም የለንም፣ አንድነት የለንም። ተበታትነናል። ተኩላ መሃላችን ገብቶ በትነናል። አያያዙን አይተው ጭብጦውን ቀሙት ነው። አያያዛችንን አይተው ወርቃችን ጭብጦ ቤተክርስቲያንን ጭብጦ ሃይማኖታችንን ጭብጦ አንድነታችንን ቀምጧል። ጋነት አሁንም አልመሸም፣ ገና ጠዋት ነው። አቤሜሌክ የተባለ እግዚአብሔር ሆይ የኢየሩሳሌምን ጥፋት አታሳየኝ ብሎ ስለለመነ እግዚአብሔር የለመኑትን አይነሳም፣ የነገሩትን አይረሳም። የቅርብ እንጂ የሩቅ አምላክ አይደለ አምላክ። የአቤሜሌክን ልመና ሰምቶ በበለስ ስር 66 ዓመት የኢየሩሳሌምን ቅጥሯን ሕዝቧን ጥፋት ሳያሳየው
እነሱ ሊመለሱ በ70 ዓመታቸው 4 ዓመት ሲቀራቸው ከዛ ከእንቅልፉ ተነሳ አንቀላፍቶ አቤሜሌክ ከነረሞ የሮመ ማንጀሬ ከነታ ያዋቀዮ በድንሰ ኢየሩሳሌም ለነገርሲሲኒ የደ ከነተቱ ማል በድንሰ ኢየሩሳሌም ያዋቀዮ በድንሰ መናመንታ በድንሰ በየከኛ ኢትዮጵያ በድንሰ ክርስቲያኖታ ኑ ነገርሲሲን ጀተኒ ከነቱዮ እመ jireenya biyya lafaaf bonya jireenya biyya lafaaf dhiphanna jireenya biyya lafaaf rakkanna malee sanoi mee waa'ee mana amantaa keenyaaf dhiphanna Abimelek isa kana jedhee kadhate Waaqayyo badii Israa'el hin argin jedhee baala balasii muruudhaaf Ermiyaas ergeeti waggaa 66 firee muka balasii sana jala rafe waggaa 66 Waaqayyoof kan dadhabame hin jiru እስማኤልዎ ነገር ሳይሳነው ለእግዚአብሔር እኛም ብንለምን እግዚአብሔር ይሰማናል። እግዚአብሔር ቸር አምላክ ነው። እግዚአብሔር ይቅር ባይ አምላክ ነው። እግዚአብሔር መሐሪ ነው። መዓቱ የላቀ ምሕረቱ የበዛ እንደ ሰው አይደለም። እግዚአብሔር ሾሞ የማይሽር አመስግኖ የማያማ ሰጥቶ የማይነሳ ወረት የሌለበት እሱ ቅዱስ ፍጹም አምላክ እኔ አልለወጥም እንዳለ waaqayyo har'as kadhannaa dhuunfaadhaanis kadhannaa maatiidhaanis kadhannaa sabaatiinis yaa waaqayyo lafee keenya ribuudhaan walitti hiite ujummoo dhiigaa nu keessa qeensa miilla hanga rifeensa mataatti nu keessa tamsaafte foon nutti uwwiftee dhiiga nu keessatti itichitee qaama hedduu nurratti uumte hafuura keessa qulqullaa'aa lubbuu ishii jedhamtu nu keessa keesse nuyi osoo hin feene ati feete nuyi osoo hin barbaanne ati barbaadde nuyi osoo hin jaalanne ati jaalatte fedha kee eeyyama kee jaalala keetiin gaarummaa kee tola keetiin gara biyya lafaa kanatti nu fiddeetta. Nuyi garboota kee ati gooftaa kee nuyi uumama kee ati uumaa kee nuyi cubbamoota ati qulqulluu mee biyya lafaa kanarra hamma gara keetti dhufnutti nageenya nuu kenni maal nuu kennu nageenyi ijoo dhala namaa isa kabajamaa fakkeenya waaqayyootiin kan uumame qomaa osoo hin taane bineensota bosonaa diina namaa kan ta'eefu nageenyi barbaachisaadha. Jaalalli barbaachisaadha. Tokkummaan barbaachisaadha. Beelladoota marga dheedanii dallaatti galaniifu nageenyi barbaachisaadha. Salaam lakum nageenyi hunda keessaniif haa ta'u akkuma jedhe madaanaalamiin har'a nageenya hin qabnu. Nageenya hin qabnu. Hirriba mukarraa rafaa jirra. የዛፍ ላይ እንቅልፍ ነው እንቅልፋችን ወገኖቼ። ማን ነው እስኪ እፎይ ብሎ ልብሱን አውልቆ በደስታ እሜተኛ? በዱር ውስጥ እንዳለ ድኩላ ሆነናል። በጫካ ውስጥ እንዳለ ድኩላ ሆነናል። መበርገግ ነው ሁልጊዜ መበርገግ። ኧረ እባካችሁ እንጸልይ እናልቅስ ወደ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ሆይ ሰላሙን ስጠን። እግዚአብሔር ሆይ ፍቅሩን ስጠን። እግዚአብሔር ሆይ ሰላሙን አምጣልን። ጥሩ ዘመንን ሊያይን የሚወድ ጥሩ ዘመንን ሊያይ የሚወድ አንደበቱን ከሐሜት ልቡን ከክፋት ያርቅ ይላል እግዚአብሔር ቃል። በረጋሪ አርጉ ከመርባት በረጋሪ አርጉ
arguu kan barbaadu afaansaa hamiirra lapheesaa hammeenyarra afageessu. Mee rakkoo amma jiru kana mala qaleensa amma jiru kana hojjettuu tokkotu hojjettuu haa jennu duratti illee maqaan isaan biraadha. Maqaan isaan biraadha. Hundi keenya iyyuu garbootadha. Garboota Kiristoos. Garbitti garbicha inni jennu haa hundi keenya iyyuu maali? Garboota Kiristoos. Sarraatanya hojjettuu haa jennu. Hojjettuu tokkotu mana gooftolii isheetii coomni jira, boogni jira, wanti uffatan jira, hundumtuu guutee jira. Amma isheen kaatee bishaaniif midhaan ta'eetu irigdeemti iddoo ta'e achii turtee yeroo deebitu inni jiru suni akka hin jirretti badee babbadee badee babbadee ishee eege. Boof kaate irra lasentu waamee qabboo hin danda'a jechuu isheeti. Waamee qansaa dubbannee dhiifnaan keenya waamee qansaa dubbanna waa'ee rakkina biyya lafaa kana. Mee dhibee jiru, rakkoo jiru, qaleensa jiru, jaalalli dhibuunsaa, tokkummaan dhibuunsaa Rabbi isinis beektan waan nis beeku nus beeknu kana eenyutu nutti fide adaraa du'a. Eenyutu nutti fide? Uumamatu nutti fide. Eenyutu nutti fide? Eenyutu nutti fide? Kanaan dura yeroo baay'een dubbadha fakkeenya kana. Dubartii tokkotu sa'a tokkittii qabdi. Leeturo shan jechuun ruubii hir'uu elmamti. Magaalatti iyyoo jiraatti ishii ruubii hir'uu sana bishaanitti kireessiti. Mucaa xiqqaa tokko immoo qabdi. Immaayyee Waaqni qulqulluu sii kennee aannan kana maaliif abasaatti goota? Maaliif bishaanitti naqxaa jedhee? Simde ana mositu beeka. Maaliif nasi guddisare? Mucaan yoo akkas ta'e malee hin guddatu. Mucaan yoo akkas ta'e malee hin guddatu. Yoo somne malee, yoo kakanne malee, yoo hanne malee. Amma amala koo itti hattuun daabboo amala ishee barraabdee akkuma jedhan. Horiin sun immoo saani sun immoo horiin gandaa mara wajjiniin tikseen qacarameetu eegamti. Gaaf tokko gabaa dhaqxe biyyi nagaa jette. Bokkaan tiifuu xinnoon tokko roobdee sa'a sanaa lolaan bocochoo keessatti fudhattee ilaalte. Tikseen barbaadee dhabe. Galgala yeroo galtu mardoosaa itti mane. Teessee waa'ee itti eegoosi. Immaayyee jedhe mucumti ishee abee maal taatee jedhe maal laan jetta mucaa koo. Duraan harka koo mirgaan na citee jette abbaa manaa koo du'ee jechuu isheeti. Amma immoo harka koo bitaatu dabalamee jette sa'a kootu fudhatamee jechuu isheeti. Lafan lixamoo samiin lixamoo biyyaan bahamoo hallayyaan hunguusamoo haada dhaqamoo jette. Mucaan ishee maal jedhe immaayyee hin boohin callisii jedhe maali jennaan amma sa'a kee tiksee komattamoo waaqa komattamoo bishaan sanaa komattamoo uf komattamoo eenyuuni jedhe ana waaqumaan komadhaa jedhe itti fuudhe silaa waaqayyo isa xinnaattis isa guddaattis waaqayyo barratti buufanna miti waaqayyo akkasina godhe inni maallu godhe unutuuf godhe achi ela bishaanitti ati itti qiccee ruubii ishee aananitti naqxe sanatu iddoo tokkotti kuufamtee gifii taate maal taate gifii beektu gifii taate saakee galaana taate fudhatee saakee kan fudhachiise sumadha maal isaa waaqa komattaa callisee jedhan waan biraa waan dubbattu jira. Anaaf isinis jara koo abbootii koo daa'imtillee uuman beekan
daa'imti waggaa torbaa gadi waan dhabee isaanitti murteessu. Anaa qabee ana dadhabaa cubbamaa kanaa qabee afaan keenya ibiddaa, iji keenya, gurri keenya, lapheen keenya, harki keenya, miilli keenya asuma teenyellee maal yaadna amma? Maal yaadna dalaaduu akkoo mana amantaa kana keessa teenye maal yaadna mee ufaa gaafannu? ይፈትን ልበ ወኩልየተ እግዚአብሔር ልብና ኩላሊትን የሚፈትን የሚመረምር ሰብሰ ገጽ ይረይ እግዚአብሔር ልበ ይረይ ሰው ፊትን ያህል እግዚአብሔር ልብን ያህል እግዚአብሔር ሆይ ንጹሕ ልቦናን ፍጠርልኝ፣ ንጹሕ ልቦናን ስጠኝ። እግዚአብሔር ሆይ ይቅር በለኝ ለተሞቴንም አላውቅ። እግዚአብሔር ሆይ ሰላምን ስጠን። እግዚአብሔር ሆይ ፍቅርን ስጠን። እግዚአብሔር ሆይ በእምነታችን አጽናን። ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እቺ እውነተኛ ቀጥተኛ ስለሆነች ሌላው ላይ እኮ ፈተናው አይበዛም። ለምን? ዲያብሎስ እውነተኛውን አይወድማ፣ አይወድም። የእሱን ምን ቸገረው? የራሱ ስለሆነ አይነካም። እቺ ግን ፈተና ይበዛባታል፣ ከውስጥም ከውጭም። እንጸልይ ክርስቲያኖች፣ እባካችሁ እንጸልይ፣ እናልቅስ። እግዚአብሔር ሆይ አንድነት ስጠን፣ ፍቅር ስጠን፣ ሰላም ስጠን፣ በሃይማኖት አጽናን። ለልጆቻችን አሳልፈን እቺን ቤተክርስቲያን እንድናዋቅስ ቃጠሏን ነው እንደምናዋቅስ ፍርስራሿን ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር መድኃኔዓለም ፍቅሩን አንድነቱን ይስጠን፣ ፈተናውን ያርቅልን። አሁን ፈተናው ከውስጥ ሆኗል፣ ከውስጥ በስቷል። አንድነት ቢኖረን ፈተናው ይወጣል እኮ ከቤቱ ይወጣል። እኛ የዘራችሁትን ታጭዳላችሁ፣ የበተናችሁትን ትሰበስባላችሁ ተብለናል። የዘራነውን እያጨድን ነው። እናቶች አልቅሱ፣ አባቶች አልቅሱ፣ ዘኑ። አሁን ከዚህ መሃል እኮ በእውነት ወይ ከአባቶች ወይ ከእናቶች ወይ ከእህቶች ከሕፃናት ወይ ከወጣቶች እንደው አብርሃም ከሰዶምና ገሞራ እንደው ሄዶ 5 ሰው ጻድቅ ቢገኝ ሰዶምና ገሞራን አታድንም እንዳለ ከዚህ ውስጥ 5 ሰው አይጠፋም። ልቡ ከእግዚአብሔር ጋር የሚገናኝ ቅን የሆነ ርኅሩህ የሆነ ይቅር ባይ የሆነ ልብ ያለው ይኖራል። ወገኖቼ እናልቅስ። እግዚአብሔር መድኃኔዓለም ሰላሙን ይስጠን። የኑሮ ውድነቱን እግዚአብሔር ወደ ቦታው ይመልስልን።